महंगी बिजली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मुतासिर करने लगी। फैसलाबाद में बिजली के इस्तेमाल में 60% तक कमी। चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन मियां फरूख इकबाल कहते हैं, इस माहौल में कारोबार चलाना मुमकिन नहीं। इंडस्ट्री तेजी से बंद हो रही है। फैक्ट्रियों की चाबियां हुकूमत को सौंप देंगे। गवर्नमेंट चारों तरफ से हमारे ऊपर हमलावर है। हमें तो ये नहीं पता कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री चलाना चाहती है या बंद करना चाहती है। 60% इंडस्ट्री बंद हो गई। ईद सीजन के बाद कई स्पिनिंग मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद। पंजाब के 40% यूनिट्स ने काम छोड़ दिया। मार्केट में यार्न की कीमतें मुतासर होने लगी। चेयरमैन पावर लूम्स काउंसिल वहीद खालिक रामे कहते हैं, हुकूमत इकदामात करे, बेरोजगारी फैल रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सवाल के ऊपर है। 50,000 अगर लूम्स बंद हुई हैं, तकरीबन 50 से 60 हमारी प्रोसेसिंग प्रिंटिंग मिलें बंद हुई हैं। हुकूमत को अपनी पॉलिसी सही करनी चाहिए। वक्त के हिसाब से ही अगर 47 स्पिनिंग मिलें भी बंद हो रही हैं, इसका इम्पैक्ट जान मार्केट पे भी है। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम अहदाफ से दूर नजर आने लगी। बारदाना के इजरा पर काश्तकारों के तहफ्फुजात। जिला भर के 11 खरीदारी मराकज पर महकमा ज़राअत को मसाइल का सामना। कितनी गंदम खरीदी, महकमा ताहाल तायुन ही न कर सका। गुज़िश्ता साल 1,10,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई। जड़ावाला, बचियाना, जोगदित्ता, तांदियावाला, समंदरी, मामू कांजन में गंदम खरीदारी मराकज कायम हैं। गंदम के सीजन में इंतजामी नाअहलियां अया होने लगी। जिला चिन्योट में 33% रकबे पर गंदम कटाई मुकम्मल। महकमा खुराक खरीदारी पॉलिसी ही जारी न कर सका। किसान कहते हैं, बारदाना नहीं मिल रहा, गंदम खराब होना शुरू हो गई। मेहनत की कमाई का मुनासिब मुआवजा न मिलने पर किसान बेहाल। मसाइल के हल पर ज़राई माहिरीन भी बोल पड़े। औने पौने दामों गंदम फरोख्त न करने का मशवरा दे दिया। चीफ साइंटिस्ट वीट डॉक्टर जावेद अहमद कहते हैं, गंदम की कीमत अब बेहतर होगी। किसानों में खौफ की फिजा पैदा की जा रही है। मिडलमैन के हाथों ना लुटें। मुल्क भर में महंगाई की शरह में 1.1% कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 26.94% पर आ गई। शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 15 अशिया महंगी, 10 सस्ती हुई। 26 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टैक्स केसेस ज़ेरे इल्तवा, 1.25 अरब रुपए की रिकवरी भी लटक गई। फैसलाबाद में FBI के कमिश्नर अपील जोन के पास ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद 200 से तजावुज कर गई। केसेस के फैसले न होने के बायस 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स रिकवरी भी लटक गई। केसेस के हल में ताखीर पर डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद महकमा हाईवेज पर बरहम। टोबा टैक्सिंग में लैंड एक्विजिशन केसेस के ज़ेरे इल्तवा होने पर वजाहत तलब कर ली। नाअहली पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान के खिलाफ चार्जशीट करने का फैसला। हाईवेज के ऑफिसर की अदम मौजूदगी पर कमिश्नर ने गैर हाजिरी की वजह तलब कर ली। आइंदा इजलास में तमाम महकमों को मुकम्मल रिकॉर्ड और तैयारी के साथ आने की हिदायत। फैसलाबाद में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी नाकाम होने लगी। जायदादों के डेटा कलेक्शन से मुताल्लिक लाए अमल न बनाया जा सका। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता शहरियों के मसाइल में इजाफा। मोजाजात की कंप्यूटराइजेशन भी न हो सकी। 30 अप्रैल तक कंप्यूटराइजेशन करने की डेडलाइन। निगरान हुकूमत के मुकम्मल मंसूबे इंतजामी अदम दिलचस्पी का शिकार। जंग के अयूब चौक पर बनाया गया नुमाइशी घंटा फालियत के 1 माह बाद ही बंद। इससे कबल अयूब चौक पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल भी टूट फूट का शिकार। शोरकोट में वारिसाबाद का सरकारी प्राइमरी स्कूल लावारिस। स्कूल के पास अपनी जगह न चार दीवारी। बच्चे सड़क पर पढ़ने पर मजबूर। जंग और पतन बाईपास पर मौजूद स्कूल सरकारी सहूलियात से महरूम। टोबा टैक्सिंग में गैर रिवायती तालीम के असाजा से गैरों जैसा सलूक। 300 से ज्यादा असाजा तनख्वाहों से महरूम। नॉन फॉर्मल स्कूलों के मर्द और खवातीन असाजा का गुजर बसर मुश्किल हो गया। महकमा लिटरेसी के मुताबिक हुकूमत ने 4.25 करोड़ रुपए की अदायगियां करनी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में लेबॉर्ट्रियों का फाल करने के लिए फंड्स मंजूर। यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्रियों में जदीद आलात और केमिकल्स की खरीदारी पर 80,72,000 रुपए खर्च करेगी।
زیر تعلیم طلبہ و طالبات کو ریسرچ میں مدد ملے گی۔ وائس چانسلر جنگ یونیورسٹی کی منظوری کے بعد خریداری کا عمل شروع۔ جرمن بینک واسا فیصل آباد کے ساتھ اشتراک کے لیے تیار۔ KfW ڈیولپمنٹ بینک جرمنی کے 4 رکنی وفد کا واسا ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ قائم مقام MD ثاقب رضا کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت۔ ماحولیاتی اور واٹر سیکٹر کے منصوبوں میں اشتراک بڑھانے کا عزم۔ پنجاب حکومت نے 4 افسران کو کورس پر بھجوانے سے معذرت کر لی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ بھی کورس پر جانے والوں میں شامل تھے۔ عبداللہ نیر شیخ نے 29 اپریل سے 5 جولائی تک کورس پر جانا تھا۔ SNGAD نے جوائنٹ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو آگاہ کر دیا۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ کے امتحانات۔ ڈویژن بھر میں طلبہ آج پہلی شفٹ میں اکنامکس کا پیپر دینے میں مصروف۔ دوسری شفٹ میں سوشیالوجی، تاریخ اسلام اور اسلامک اسٹڈیز کے پرچے ہوں گے۔ جھنگ میں پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے انتخابات کے نتائج مکمل۔ اتحاد اساتذہ پاکستان کی جیت پر گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں تقریب۔ لوکل باڈی اور فیصل آباد ڈویژن باڈی کے منتخب عہدیداران کو ہار پہنائے گئے، مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ نو منتخب ڈویژنل جنرل سیکرٹری پروفیسر ریاض کلیرا کی منتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ ریاض کا کہنا تھا سرکاری ملازمین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں چوتھا کانوکیشن۔ گورنر پنجاب علیگڑھ رحمان، وائس چانسلر ڈاکٹر ذیلہما نازلی، ڈاکٹر ناصر امین کی شرکت۔ 3468 طالبات میں اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ 43 گولڈ، 51 سلور اور 38 طالبات کو برانز میڈل ملے۔ خطاب میں گورنر علیگڑھ رحمان نے کہا، محنت کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے نجی ملز کی شراکت سے بیسک ہیلتھ یونٹ اور THQs کے لیے 25 ویل چیئرز کا عطیہ محکمہ ہیلتھ کے سپرد کر دیا۔ اس موقع پر عبداللہ نیر شیخ نے کہا، جلد نجی ملز کے تعاون سے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی بہتری لائی جائے گی۔ فیصل آباد میں 29 اپریل سے 5 مئی تک کی انسداد پولیو مہم کے انتظامات مکمل۔ مہم کا افتتاح 27 اپریل کو ہوگا۔ دوران مہم 16 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ اہداف کی تکمیل کے لیے پولیو قطرے پلانے کے لیے 4910 ٹیمیں ڈیوٹی پر معمور ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، مہم کے 100% اہداف کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیصل آباد آرٹس کاؤنسل میں تیسرے ٹیلنٹ ہنٹ گائیکی کے مقابلوں کا انعقاد۔ ڈائریکٹر ابرار عالم نے ٹیلنٹ ہنٹ گائیکی کی صدارت کی۔ کمشنر سلور سعید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ انفارمیشن کلچر کی جانب سے پہلے ڈویژنل لیول پر گائیکی کے مقابلوں کا آغاز۔ اور فیصل آباد میں ویمنز کرکٹ ٹیموں میں تگڑے مقابلے۔ جمعہ کے روز کھیلے گئے میچوں میں کوئٹہ، کراچی اور لاہور نے مارکا مار لیا۔ کوئٹہ نے ملتان، کراچی نے پشاور اور لاہور نے راولپنڈی کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بولرز، بیٹرز اور آل راؤنڈر نے عمدہ کارکردگی دکھائی۔ کھلاڑیوں نے بہترین انتظامات پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کیا۔